أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ambe tangana ala fa kan kitini kan yorma jeni ka bodanga to ramma iblisa de koddo ananu fu mogo bele galenna wata mena ko manga baro bele galenda mena Allah ta'ala to ko baraka man ya ala mini din hina la bole tigido la hara hina kere kere le tigiddo ya rabbi akana na bele galendo aka hina kere kere le kono nan way arjana ye kanne mani kisina fa ko ke ya an kun tikatani muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so dinga bele gele an mogo tukura ala ne baro nyuma ke kata sala kiyama domma amba bele gele foni hina fola kan ne kiti fola kan min kafta fola kan bele gele yayi ni oye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an tigara anga wala da kenan kono wala da min abide aw ma araba wa araba nabi nyuma ka kitaw de koddo nabi nyuma ka kisa sigida bi woro ani woro na an sigara o kenan kono bi nabi Musa alayka kitaw temenen ko fe yan anga kisa weraw taw ne awye amina nongon kare doke min be talika alakira kishin ne mabe aye akasanga yele wo kisa wo ambena ala kuma baw amina automatic alakale awye kadaka bidde alakira kasanga yele shuye aw dengene aw ka kalanden fe Musa Hamid di porogoni ka bab mako malila gorpo islamique kanda saraka an gorpo to bele galen sanfalalla ni walanda kelen beteme arado ale bayanu kan dena wonde ne korbare jamanan nan ala kira aka sanga yele no ya ka surata kama kaboko kyaman de be akono ala kira kishin ne mabe aye asanga yele la aka sanga yele kera arage bakalu tle muga ani wolon flasu seli farida duru odira ala kira ma aka sanga yele shu Allahu ta'ala ya ka kaboko kyaman yira ala kiralla aka sanga yere shu Allahu ta'ala ya fara ala kira kan manto ma aka sanga yere shu tahiyya fora sanga yere shu wala ayawtlo yingenen jo ne ka allame amena ala kumba baw amena otomato manuko lase awma sanga yele ni oye ala kira ka sura tagama Allahu ta'ala kuma na akan qur'ana kono nan na yoro mina Allahu ta'ala bafo subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir suratul isra'i kono nan na masaban be kanto ko saniye be masaye masam minne aye aka jonke surata kama ne kabo alakaba yorolla katana ye jole zalam misirilla misirin minne aw masaye barakadu afan be regelenna anye ala surata kama ne kadamun kan wala sa anga kabo ko yira alla aku yene anyeye akana ulakali inka jonye sabu jon bala ka min fo netlo de ala ninye be ubele gelen na iye mene masaye iye le masaye Allah ta'ala yo fo qur'ana kono nan na kaboko fenwo fembe ke duniya kono nan na sabu bala kira ka sanga yele sababu kabokolo ni duguma kolo de wasora nyona duguma kolo yi kanto kabokolo ma ne yebe ella e kabokolo ella ngolondo foyete eka nekafse eyede kadaka dugubawo obene de sanve baji obene de ka konyeji obene de ka kulujan wallahi obene duguma kolo de sanve anu ona nyona chama ya e kabokolo warane na kabokolo fana ayi kanto duguma kolo ma iye min fo iye kinya fo nga adon kaboko tele bene de ka tele bene kono tele ka bonga teme e duguma kolo ye sinya chamande kalu o bene de zanve wallahi dolo baw
ani buruju o be ne kabokole de kono kurisiyu ani arjene o be ne kabokole de kono ya e dugumakolo warani na dugumakolo ye kanto sangabama iye min fo iye kiɲɛ fɔ nga a dɔn ka bɔ ko alikaba o bɛ ne dugumakolo de sanfɛ ala ka kiraw ani nabi ɲumanw diɲɛ don o don san o san o bɛ na ne ka alikaba ni ziyara ne ka alikaba in munumunu ne ka hiji kɛ alikaba in na wo ye fisamanti ye belebele ba ye ne ka di ne dugumakolo ma dɛ wo ɲɔgɔnna ti e sanfɛ wɔrɔni na kabakolo fana y'i kanto dugumakolo ma i ye nin min fɔ i ye tiɲɛ fɔ nga a dɔn ka bɔ ko bayatulu ma'amuru o bɛ ne kɔnɔ mɛlɛkɛw diɲɛ don o don mɛlɛkɛw 70,000 7,000 o de bɛ na kana a munumunu k'a tawafu diɲɛ bɛ wuli ka sɔrɔ tuuru ma se olu ma e dugumakolo arijɛnɛ bɛ ne de kɔnɔ n'o ye jannatul ma'wa ye nabi ɲumanw o niw o maralen bɛ ne kɔnɔ kiraw niw maralen bɛ ne kɔnɔ waliyu niw maralen bɛ ne kɔnɔ maa ɲumanw niw maralen bɛ ne kɔnɔ ya e dugumakolo wo yɔrɔnin na dugumakolo y'i kanto kabakolo ma i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ nga wallahi khataman nabiyina habib rabbal alamina muhammad bin abdullahi wo bɛ ne dugumakolo kan bi wo bɛ ne dugumakolo kan bi wo yɔrɔnin na dugumakolo a ye kabakolo bati dugumakolo ye kabakolo bati kabakolo kasira ayi adama kasi Allahu ta'ala la ayi yusi Allahu ta'ala ma no ya andaba mai ayi kanto Allahu ta'ala ma antigi ala dugumakolo ye mbati de nye kini fleka nyuman vle ye nkonona fembele gelin fle dan fen wo fembe ngono ya bele gelin fle wallahi madan fen shi shoro mbe min tanu ko o mi ko fisia e ka ni nabi nyuma bele bayi min be dugumakolo zanve bi ni dugumakolo wasora na alabi mba yini ve ika ni nabi nyuma bayi ika asanga yele aka na ne fana fede walasa mfana ka Allah horma zoro walasa mfana nka waso yoro soro kaboko wo yoro la Allah ta'ala ye meleke Jibrila aya wele o yoro ni be ako Jibrila mamma ko bila mina ibla mission dola $600 nimbe kera ne ka ben araja bakalo tle moga ani wolo vulana shu Jibrila yi labe Allah ta'ala ya fo aye kaboko mako be nka habibila nka nunyona nka gundo fo nyona mako be ala nveya aka kabokolo cheki kana nveya mako be ala orani na Jibril ye hariri finuta neka dugumakolo kana segere neka na magangono kaboko chaman de kera ola ani buraku na nyonve wona nakana jo ala kera kasodala ala kera kishi nema be aye abora ayi labe Jibrila sallaka kifo aye kaboko iki labe bi idabama koko amako bi ilabi abave au ka nyonye bi kira yi labe kuma teliya boloma ne ka finu do ki labe ayelela buraku ka aye yoro dime segare wode ye jole zala misiriye kaboko chaman de kera
al-Kaaba ani Jerusalem misiri ni yonje andat na se abema wati min nanu na kana se Jerusalem Jibril teleyara ni gaddo abora ni minen sabaye folo nono bo kono fulana dolo bo kono sabana jibe o kono aye ala kera bismillah nu oye Jerusalem misiri dala nin kelengelena bele geli minin dagalen be ala kera ye kitchen ne mabe aye nono aye o sobanti nika o mi nika toto fitini aye o de Jibril ma Jibril ye anye korada nika ala kera ble akwama kaboko iye min suwasi ni yeta no ye nono yi iye nyuma de sobanti ni etumye dolo inde mi e kam manton bele gelen tumbe katlo min na ye ni etumye gidet mi e kam manton bele gelen tumbe haraki gila de me iye min suganti ni kan nono yin ko ta ni tumye nono bele gelen mi e kam manton siti soro min beddo jahannama kono abele gelen beddo arjana kono nan na ala kira ko kise nema be aye nani nono toye Jibril ko hayhata ya Muhammad kudiyal amur ko latigara ka bande biku jara ka ban o koni latigara ka bande worala nabi nyuma bele gelenu ye kiden bele gele masaban ye unu sigi uma kira alimamu ye ni ka selenu ye anfa adama tumbe nabi ibrahima tumbe nabi musa tumbe kiden bele gele nabiyum ba kemene ba mogani nani kira keme saba ani ta ani ko ubele gele masaban ye ubele gele la hadari baydul muqaddasi la wallahi kira almam yene ka sel uka wala kama ala kira wele la ko imamul mursalina nabiyyu man kira ubele gele ka almamu warala kuma teliya boloma kabako chaman de kira o yaro fanana ko yi ala kira ani Jibrila wusolla ka yele kata kabokolo folo la anyebe kabokolo menna nya kamiko kele sigonti kele kaboko wo kera ko yi sabla aforo ko matabai de bake amafoko e de bake ko yi aforo ko ala de bake nya kamiko kele kaboni nduguma kolena kata kabokolo la ala kera yoke nya kamiko kele kaboni nduguma kolena kata kabokolo na abe ben sanke me dur tagama dema ni boli fe min ni aka teli ka teme teli aka obi boni nduguma kolo kan kata ka bokolo ina obi sanke me duru de ketakalila yani aka se ama wallahi ala kere yo ke kaboko ala kere yo ke nye kamiko kele ni oyesi konti kele ani Jibril be yon ve wudona meleke bawu ala kere yo oye o kabokolo konono e kabokolo folaye meleke do bey wu fankele ye glacier meleke do bey wu fankele ye glacier fankele ye tasma ye u siti nyame yona siti sitoro meleke do bey kabo aka kamokunkele na kada kamokunkele na wallahi sanke me duru takamado ni boli fe min ne abi boli ni kateme yelenka ala kere yo bele geliye meleke bawu kaboko bawu ayo oye kabokolo kono nan nanu e kabokolo folaye meleke bele geli min be kabokolo kono u bele geli yu jo sofala ala kere silla uka arakamfla nabi ibrahima kata siraka asolla neka kan benda o meleke ye kadwo ke o meleke ye ani Jibril bora kabokolo folola atemena atara kabokolo flana na nyekemi ko kele sekonti kele kabokolo folo kata flana sanke me duru tagama ni boli fe min ni o kateli kateme teliaka obi boli kateme yeleka wallahi ala kere ye oke nyekemi ko kele kono aforo ko ala de bake atara se kabokolo flana kono aye meleka shoro kono meleka minu be ni kaboko meleka do meleka bawdo
wallahi aye nabi yumon aye o soro o kono no e nabillahi isa bunu maryama aye o soro kabokolo flana na aye foli di o ma uye yogon sumusumu ka yogo ambaranze ninna bunyum bayi no ye anga kuntigi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayi do meleke belegeli wudo arana aselelu ye aragamla atemena o yoralla atemena ayelela ni kataka bokolo sabana na iyake moko kele kabo fulana na ni kata sabana na sanke meduru tangamado de ada kira yo chesi konti kele kono wallahi adono kono meleke o girina fam belegele ve ka ala kira kumbe we ala kira vo nabillahi yusuf alayhi salam ayo soraka bokolo sabana na ayo fo nuko amaranje ka foli di amma anin meleke bawu we yonfo ala kira kisi nema be aye aselela no ye arakamla ninna bunyuma bayi asorla ka teme kata kabo kolo nani na kabo sabana na kata nani na sanke maduru takama do koyi ni bolife minni aka teli ka teme teli aka wallahi aforko ala da bake kaboko sabo Allah wa ta'ala ko aya dabo de nika aka kaboko yira Allah adona kaboko lo flanan kono aye meleka ushoro okono wallahi meleka minu bayni Allah bato lawdo aye nabiyum bado shoro akono noye nabillahi idrisu alayhi salam aye o shoro kaboko lo nani nan kono ayafu uyenyongo ambaranji kibayi atemenai aye aragan vlaselini o meleka uye asorla kateme neka yelle negata kabokolo durunanna alakira kishi nema bi aye atara kabokolo durunanna nyakamiko kili aye kaboko chaman de ye o fana kono aye jahannama ye ina fa anda bina se amangu tuma chugo ya menna anaka jahannama dew minu be jahannama kono nu bi ka nyangata jahannama kono ayo bele geli ye kaboko duruna na o tebenen ko ala kere kishin nema be aye meleka o minu be kabokolo duruna kono uyu jo aranna ala kere selelanu uye atemena atara kabokolo worona na kabo duruna na kata worona na sanke me duru tagama ni bolifen min ni abi boli kateme yeleka o bekere inye kamiko kele sikonti kele kono aforo ko ala de bake inna allaha ala kulli shay'in qadir aye meleke bawu shoro kabokolo worona kono wallahi alla batulawdu nabillahi musa alayhi salam aye o shoro kabokolo worona kono musa buni imrana nuye bani israila kaw o kakira musa aye o shoro kabokolo worona kono ayafo uyenyongo ambaranje wallahi ni kira bele bayi atemena atara kabokolo wolon flalan na ani gibrila de benyon ve alibi wona nakana oda kongo meleka uye dayele udona aye meleka baw aye o shoro o kabokolo kono o kabokolo yerde to ko ajiba kabokolo no ye kabokolo worona sangabo worona anfa adama alayhi salam alebe o yorala baytul ma'muru wo be okono mana men nan ala kiraki cin nema be aye anfa adama fu uye nyogon sumu ne ka nyogon ambaranse wote menen ko fe ala kiraki cin nema be aye meleka uyi ujo sofa aselilanu uye aragamvla
asolla ne kan bendam o meleko ye kibani asolla ka hijabu ko togobali damine neka hijabu baw nuko togobali damine kaboko ala kira kishi ne mabaye a torata la wazora jibrila sera adda horola koy meleke jibrila konti se ka temeya ni ko mbe temeya mbiyele norove mbi makona ya ala kira ko termo be nyom blaya jibrila konti se ka temeya koy ni na temena ya mbiyele ala kira kishi ne maba aye hijabu togoba aye hijabu wa biwolonvla aye o teme o hijabu kelen beni nyonje san wa biwolonvla tagamado ni bolife min ka teli ka teme bolife bele gelinka ala kera kici nema be aye adona sisi hijabu la abora hijabu kono na adona dibi hijabu la aboro hijabu kono adona noro hijabu la aboro hijabu kono adona masiya hijabu la aboro hijabu kono adona bunye hijabu kono aboro hijabu kono adona dafaliyen hijabu kono aboro hijabu kono adona wallahi karabali hijabu kono ala kira bora ni hijabu kono adona bunya ani karama wo hijabu kono abora ye adona wahadaniya hijabu kono ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atamani hijabu bele gelena nikado somadaniya hijabu kono wallahi ala kira kisi nema be aye abitagali la halibi abika hijabu kechi abika hijab bika teme hijabu ka kele anana kana se bakau hijabu nuye badabara hijabu ala kira adona korota hijabu la aboro hijabu kono nikado yerabunya hijabu kono abora ye adona hadaratul ilahiyya wa hijabu kono kaboko ala kira kisi nema be aye abaraka gere anda ba malla koyi ala kira kisi nema be aye atora tagalila anana kana do fardaniya hijabu la wallahi ala kira kisi nema be aye aya kinyifle nika nyumavle amama ye amadanve ye kira kishi nema be aye atora tagalila apara nyekele sanwa bobe ben sanwa biwolo fula tangama dema ni bolife minni o kateli kateme teliyaka kaboko aforoko Allahu ta'ala da ba kela koy kana yin Allahu ta'ala koko abata kaka kaboko yira Allah aye kaboko ta maye akasanga yele shu nuye ala kiraye aye meleka do be wulu kembe wujolindo uti kumrimeneke wulu kala haliya bebiti kabi udara wujolindo selila kumrimenetala aye meleka do fana ye o kembe ka kumrimeneke sujudu tala aye meleka do fana ye o kembe ka sujudu ke wallahi sigili tala Allahu ta'ala yedin belegali yira ala kira da kilin ne kan mereka baw ani kaboko baw nuko o beyira kira temena hijabu wa bi wolon flash yoroma ba bi wolon fla temena o bela kilin ne ka soroka ta se hadaratul ilahiyya yorola kira koko ale be oladoro aye wele daka me kaboko awga hijabu korota awga hijabu bo anye ala kira kishi nema be aye ka to tagalila yoro do be anana ababe ga shira masabai aye sayidina abubakar radiyallahu anhu aye wo samara se manga aye obo o manga aye obo ala kira gerefe kira ye andaba manyinanga ko yalla sayidina abubakar bewa andaba mako ala kira ma kaboko abubakar tiseka seya abubakar tiande nga abubakar duguma kolo sanve sayidina abubakar yi ikanu kateme beka
Abubakar ale ye e kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan o de la I ye a ka mankan dɔ bɔ min bɛ to I kana siran nka ya habibi I kana siran I ka gɛrɛ ne la I kana siran wallahi o kɛra kabako ye dɛ alakira a tora tagali la a nana kana se yɔrɔ dɔ la ni a ye a ka para ɲɛ kelen n'a y'o bɔ o bɛ bɛn san 70,000 sigiyɔrɔma 100,000 a bɛ bɛn o tagama de ma an b'a fɔ de walasa mɔgɔw hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ min na n'o tɛ kabako do ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan koyi e ka sanfɛ tigilamɔgɔw e ka n'u o bɛ sanfɛla kibaruyaw n'u b'o fɔ n'o ye dɔɔni kura tigilamɔgɔw planètes minnu bɛ sanfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ a kilo miliyari hakɛw n'o bɛ o lakali e ye e yɛrɛ sɔnnen bɛ o ma e yɛrɛ dalen bɛ o la o ye kɛnɛkan ko ye koyi ka fɔ ko buna hadamaden sen 2 o sera ka jɔ kalo sanfɛ buna hadamaden sen 2 o sera ka jɔ marisi sanfɛ buna hadamaden o b'a la ka min ɲɛɲini sisan o de ye ka taa tile soforu kun na u ka minɛnw kun sɛrɛ ye fo ka taa se dugumakolo wɛrɛw minnu bɛ kabakolo kɔnɔ u ye o bɛɛ de gɛlɛn u ye RSRC kɛlen k'o bɛɛ de gɛlɛn ɲɛdɔn fo ka taa se dugumakolo kura min n'u u y'a ye ka fɔ ko buna hadamaden bɛ se ka balo a kan ni tile wɛrɛ bɛ o yɔrɔ la ye ni o bɛ o mara kɔnɔ ye u sera k'o bɛɛ de gɛlɛn dɔn u sera k'o bɛɛ de gɛlɛn sɛgɛsɛgɛli k'o dɔn n'u bɛ o lakali e ye dolobaw minnu bɛ sanfɛ ni a kelen-kelenna bɛɛ de gɛlɛn nin dugumakolo ɲɔgɔnna miliyari 100 bɛ bɔ a la u y'o bɛɛ de gɛlɛn ye u y'u bɛɛ de gɛlɛn dɔn ala kɛra ka sanga yɛlɛ kabako o ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ de gɛlɛn kan a silamɛw ala kɛra kisi nɛɛma bɛ a ye a sanga yɛlɛ la n'a fɔra ko duniya anw hakili la ka bɔ ko an bɛ dugumakolo min kan o dɔrɔn de ye duniya ye ayi duniya kɔnɔna na a dɔn ka fɔ ko tile b'o kɔnɔ kalo b'o kɔnɔ anw ka galaxie kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ka fɔ ko anw ka duniya wa dugumakolo yɛrɛ bɛ duniya in de kɔnɔ wa nin dugumakolo in fɛn bɛ ka bɔ kolo in na n'o ye anw ka nin galaxie kɔnɔ a dɔn ka fɔ ko dugumakolo mana ta ka bila o kɔnɔ a t'i ye yɛrɛ a t'i ye a bɛ n'a fɔ ye kinkinden kelen ye o ta ni ko o fili bagi la walima I ye I bolo don bagi la ni ka bɔ I bɛ bɔ ni min ye dugumakolo bɛɛ bɛn o ma o la a dɔn ka fɔ ko Alahu Taala ka kabakow bɛ yen o de la a ko a y'a dabɔ ni k'a ka kabakow n'u k'o yira Alakira la Alakira tɔɔrɔ tagali la a bɛ ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni an dabama la walahi a nana ka na se yɔrɔ dɔ la masaba in a ye Alakira wele ka fɔ ko gɛrɛ n na yɛlɛ n'i ka samara ye n ka tapi kan tumana min Alakira y'i miiri ka fɔ ko n'i kɔni bɛ gɛrɛ I dabama la i kɔni bɛ samara I b'a bɔ I sen na Alakira kisi nɛɛma bɛ a y'i miiri o la ko a bɛna samara kɔni bɔ ka gɛrɛ an dabama la masaba in a y'i kanto a ma dus ala bisatina yɛlɛ n'i ka samara ye an ka tapi sanfɛ fo ka distafa in na anw masa ye e suwasi an ye e suwanti ni ka e kɛ an ka habibu ye ni ka e kɛ an kanuɲɔgɔn ye ni ka e kɛ an ka gundofɔɲɔgɔn ye an ye a dabɔ ni ka an ka kabakow n'u ko o yɛrɛ e la bi kabako an b'a la ka kunbabaw tɔmɔ ni ka ɲɛfɔ aw ye yanni an ka se a kisɛ yɛrɛw ma nabi ɲuman ninnu ka kisɛ kɔnɔna na ala ka kira kisi nɛɛma bɛ a ye a nana ka na surunya Alahu Taala la i n'a fɔ n ye finman ni jɛma wallahi o nana ka fereke ɲɔgɔn na koyi wa kaaba kawusayni aw adina u nana ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ kala kisɛ ni kala bɛɛ kabako i n'a fɔ kala kisɛ n'a den bi don ɲɔgɔn na cogo min na dɛ Alahu Taala ni kira kisi nɛɛma bɛ a ye u gɛrɛla ɲɔgɔn na ka se nin hakɛ de ma ala kira kisi nɛɛma bɛ a ye a gɛrɛla Alahu Taala la kira b'a lakali k'a fɔ ko Alahu Taala ye
aka sebaya bolo aye oda ale kama kunkan aye asumaya aye osoro fo asunjurula andabama aye asebolo aye otanu ko da ala kiraka wallahi kirako aye asumaya sorofo asunjurula hami fenwo fe mintin de alela abetara ale kun yi miri kafoko danfe kadamine danfe folo fo kana bla danfe laba abesara kira de bala ka Allah kali kafoko ale miri la ula ko sida ko danfe bele gelin sara koy Allahu ta'ala aye ninnabu nyumbai aya gere ayerla ne ka sɔrɔ ka fɛn fɔ a ye ne ka sɔrɔ ka bonya ne ka karama o yɔrɔ la ale kira a ye foliw minnu di Allahu Ta'ala ma ne masaba in y'a ka foliw jaabi o de filɛ nin ye ale kira ko atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu foli sanamaw ubi Allahu Ta'ala ye farida seli kecogo nyumaw ubi Allahu Ta'ala ye masabanyi no ye andaba maye aya jabe ako an kan nabu nyumam bayma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ne alaka kishi aninka hine aninka barka wobe nabi nyumai ka warala ala kirako andaba mama assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina kishi alaka kishi wobe anka ni oye ika jon obo kande warala meleka wi kanto kabo ala kira kofe uberegeli tloma dalendo uberegeli jolimbe shita ala ka buzie shita ala ka lamaga noye meleke bau abelegele ujolindo show ma sita ala ka lamaga kadaka nindanfe bele bay woni andaba mabbe kuma la koyi walla meleka ko ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu aw serera ka buko daba masitei bato masitei na bor allah ta'ala kelenna kuma chaman temena allah ta'ala anni andaba make tumana min ni tahiyya fora o yorola wode taraka bla sele kono ambe tahiyya kelengele min kala sele kono na afoyoro wode ye yaye ala kera de ye Allahu Ta'ala funai Allahu Ta'ala ye Allahu Ta'ala ye kira jabini minu ye wode fleni ye kira nana foko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina a kici be anka ani alaka jombe no ye jonyumaw ye tahiyya fora yande woyoralla Allahu Ta'ala ga kira no ye anga kuntigi bele bay ayaka yini fe yini Allahu Ta'ala be ala ko sono bema rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ntigi ala mbi delish ikana aw mene anyina naka kojugu minke ikana aw mene no ye an filila ne ka kojugu minke ikana amina no ye folo mogo nu u filila ka kojugu ke walma nu nyina nan ne ka Allah Ta'ala ko ta'ala bunya ngata
wa hannu tum ye gene yake abise bo utte na ka bo ko ye gene yake chura wa ni tum ye ala ko ta ka flafar Allah ta'ala ka ibe faka ina fa nabillahi Musa ka mogo ye misibato Allah ta'ala ye o ya maraka bo turu sarti ye me ye o kanyo va ala kira ya yin Allah ta'ala de ka bo ko ako doni bele gelen ta ni ka bo akam ale ka madon kan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina antiga ala e kana doni wajibi an kan e kana doni da an kan antise doni min ngoro no e nene ngam madon e kana sare gele wajibi an kan antise minna Allah ta'ala kon sono ma ntenna sare gele ntena o wajibi au kan autise minna waranna Allah ta'ala ga kira no Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayayin Allah ta'ala be rabbana wala tahmil alaina rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin anti ala amba yini ive wa ikanna doni da anga anti se min goro ika yafa auma ika hina auna ika aun deme anga se soro kafuru ka tuma be ya antigi ala andaba mako asono obere gelemma Allahu ta'ala ko asono obema kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aye fewo fe yini Allahu ta'ala be ala sono obema ika aun deme jihad yorowla kele dagawla anga se kafuru la Allah ta'ala ko sono ma nga bisartin kafuru tisa aw islamuna abada ma daman aw yenyogo mene wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu aw kana Allah ta'ala ka jurba kele ayo mene aw kana farafara ni aw farafara lakuni kafuru koni bese aw lade ngane aw ma farafara kafuru tisa aw la wala ta kafuru kana se aw lade asarti yemiye aw kan yon mene aw kana farafara Allahu ta'ala ayafara ala kirama ayafara akamanto ma kira asegito matabanye seli farda biduru aye odi kira makishi nema be aye ko aka gini niye ana aka manton ko kesu anitle kira gigigito anana kana se nabillahi Musa ma na sere nabiyuma mimma kira Allah ta'ala ye bonya minga ye karama minu ka ye abo la kala nabiyuma masina ye anana kana se nabillahi Musa ma ayo la kala aye Allah ta'ala ya faramma aya faranga mando ma ahinana anna aye nin ka anye aye nin de amma anana kana se seli yorola aye seli farda biduru aye odi nenenga mando ma nabillahi Musa ko seli farda biduru anda ba mayo di eni ga manto ma adonga bogo e ga manto utna se ko ke koi e ga manto la vulundo utna se ko ke tele farda biduru o kakia segi kata Allah ta'ala be ka ala dele aka dobo Allah nabillahi Musa yana auma waralla ala kira kishin ne mabaye ayi anda ba madeli aye duru bo ala anana kana fo Musa ko halibi ika Allah dala dele binane ni duru kacha koyi e kam manton wulla fulundo u farkolo la u ko kacha si beratu la u tna sega ninke ala kala kishin ne mabaye asira kata Allah dala be aye Allah dala wele o yorone be aye do bola atora abi doni bola tefo ananato duru binani ni duru bele gele bora Allah anana kana yira nabillahi Musa ko o kacca koy duru kacca halibi segi kata imma be aga dobala ala kira ko maru yara mamma mfana na gigini niye na nindi ngamando ma ulo fana na ninke ni oye fagiri selifana sainfo selifana lazara fitri sainfo ninde ye selifar da duru minni adira amma Allahu ta'ala torla ka bo kiraye ni selifar da duru ni mogo miye ake a wakati la
ni mɔgɔ min ye a seli kɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ni ka kunbɛnminɛw dafa ka kalanw dafa ni ka a baara n'a kabulaw bɛɛ dɔn ni ka a faridaw n'a sunaw bɛɛ lajɛlen dɔn ni ka kɛ a kɛtuma la n bɛ a tigilamɔgɔ jogonya n bɛ sotana bɔ a tigilamɔgɔ kɔ sotana tɛ se a tigilamɔgɔ la wa a bɛ n'a fɔ tigilamɔgɔ ye seli farida 50 bɛɛ lajɛlen kɛ seli farida 50 o baraji n b'o de di a tigilamɔgɔ ma ni mɔgɔ min ye nin kɛ dɛ Allahu Ta'ala ye o fɔ ala ye funasiri masa ye hinɛ masa do makari masa do ni ye seli farida 5 in ni y'a seli a wagati la ni ka kunbɛnminɛw dafa ka faridaw n'a sunaw bɛɛ lajɛlen dafa ko a b'i n'a fɔ ye seli farida 50 y'o seli farida 50 baraji o bɛ d'i ma ala y'o kɛ ala kira mandon ye ka tila ka kɛ jogojugu fura ye inna salata tanha anil fahsa'i wal munkar seli de bɛ an fatani ni ka bɔ jogojuguya bɛɛ lajɛlen na wa seli o de ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min ni Allahu Ta'ala bɛ ɲininkali fɔlɔ o la lahara don ni seli ɲɛna baara tɔw bɛ filɛ ni seli ma ɲɛ baara tɔ si tɛ lajɛ i ka higi i ka sun i ka alabato si tɛ filɛ seli o de bɛ lajɛ fɔlɔ ni seli ɲɛna baara tɔw bɛ lajɛ wala an ka seli ɲini k'a kɛ a wagati la innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar seli shaytana bɛ an yamaruya ni jugumaw kɛli la seli de bɛna an fatani ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na n'o ye gɛlɛyaw ni namaraw ni hatiriyaw seli de bɛ an bɔ jogo jugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ka an samani ka se Allahu Ta'ala ma wala seli a dira ala kira ma nin di tɔgɔ de la sanfɛla la ala kira jiginna n'o ye seli farida 5 a ka sanga yɛlɛ fajiri da Jibrila jiginna ni ka seli ni a ye o tɛmɛnen kɔfɛ seli fana seli anana kana seli n'a ye lansara seli anana kana seli n'a ye fitiri seli anana kana seli n'a ye sɛfo seli anana kana seli ni ala kira ye anana kana seli bɛɛ lajɛlen wagati yɛrɛ ala kira la kelen kelen kira jigini a sɔrɔla ne ka makakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko ne sura tagamana sura a b'a jahali a n'a ka jama u ko huyo galonba dɔ tigɛra dugu kɔnɔ yala e bi sɔn ni ka nin lakali i ka mɔgɔw ye wa ala kɛra ko n b'a lakali wɔrɔni bɛɛ a b'a jahali a ye jama fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko ayina makakaw galontigɛla dɔ nana n'a ka galontigɛ dɔ ye tugu a ko ale sura tagamana sura ni ka bɔ yan ni ka taa Baitul Muqaddasi la ka bɔ yan ka taa Baitul Muqaddasi o ye kalo kelen tagama ye ale ko a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ su kelen kɔnɔ makakaw nin ye nkalon dan ye koyi ayina lamɛn ayina mɛn'aw tulo ye o yɔrɔnin bɛɛ makakafiru a munafikiw u bɛɛ lajɛlen u y'u ka baara bila hali dɔ ma ka samara sen 2 yɛrɛ don u bolibagatɔ u nana ka na se alikaba yɔrɔ la u ye ala kira sigilen sɔrɔ yen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a n'a ka sahabaw kɛn bɛ k'a koli ala kira sigilen bɛ o kɛnɛ i n'a fɔ kalo tile 14 su a nɔrɔyali sahabaw sigilen bɛ a b'a la ka sanfɛla kibaruyaw n'u k'o lakari a ye dugumala kibaruyaw a b'a la k'o fɔ u ye kelen kelen u b'a la k'a ɲininka a b'a jaabi kelen kelen kafiru nana a b'a jahali tabatiya da ninnu olu bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛ ka ala kira koli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam u y'a sɔrɔ Seydina Abubakar ale tɛ yen u bolila biribiri ni ka taa fɔ Seydina Abubakar ye ka fɔ ko i terikɛ in a nana ni kuma dɔ ye bi a ka bɔ hakili ma koyi a ko ale bɔra ye sura ni ka taa Baitul Muqaddasi la su kelen ni ka segin su kelen ka bɔ yan Maka kɔnɔ ka taa Baitul Muqaddasi kalo joli tagama don kalo kelen tagama don ale ko ale y'o bɛɛ lajɛlen kɛ su kelen kɔnɔ Abubakar i tɛ bɔ nin kɔ Seydina Abubakar ko ne ala kɛra de ye nin fɔ a ye tiɲɛ fɔ sɔdakata wallahi a ye tiɲɛ fɔ ni ala kira de ye nin lakali ka fɔ ko a bɔra da a ye tiɲɛ fɔ kafuru jigi waru la kafuru malu la a b'a jahali n'a ka jama u malu la Seydina Abubakar a sɔnna sahaba caman u sɔnna u kɛn bɛ ni ka ala kira koli u bɛ ka ɲininka sanfɛla kibaru la a b'a lakali melekaw a y'u ye tɔgɔya min na a b'o lakali alijɛnɛ a donna kɔnɔ a donna jahanama kɔnɔ ne ka jahanamadenw
ko lahariya bele gele nu ko ye arjana foro muso arjana konyedu adoleju amife sumalu ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayo bele gele ye anana kana o lakali asigilimbe aka sahaba kala abala ko lakali uye kelen kele aba jahal ko no kono kanu go an konne amata kabokolo la kabokolo kibariya menego bitogo menna amin ngo la nga baitul muqaddasi an kun shere yewo da joli de bala abili betogodi ageredaw o betogodi akonona o betogodi ala kere kisu ne maba aye aya kun shuli o yorone be yin gani gele worone bele gele na jibril nana ala kiramma ako eke kunwule atara baitul muqaddasi ne ka bogoti ne ka nadda ala kere nyakuntile na asigilim be abala ka fle ina fo sigilim be bika television fle to mina aba jahal na ka jamano e kafiri jama wumana ala kere nyinanga baitul muqaddasi umana nyinanga yoro menna abo lakale ka bantai ka fewara faraka wuli yere timin do ada hake ayu fuye akonona beto mena ayu fuye asambele beto mena ayu fuye agerda beto mena ayu fuye wallahi udawari torati ubiga nyonya dafle chama liman yara kafuru lakoi nga abajare na ka jama ukonni ye kortiye niye korti bonaye niye zirindalaye niye ngaluntigalaye u kafir yara utemena nu yere ye pia nga makama liman yara o yara ladde kafuru la halikata se u katama dew minu no be sirabe nu o tara voyage la nu unna todo ale kera yuye ale kera kumra uve yazaro kanyame turuna ale kera ko makaboko aita ya vabe au kanyame be u yere kuma ga me koy nga ale kera ye magaga o kibariya kaboko nunu ubina seya kabini erma yazaro ubiyara minna yara tum gadjan koy na Allah ta'ala wala sakira kanamalu ale kera ka kuma kana kengalu ye ayadu makolo aye asama sama ka gere nyona nu ye para nyekele nu yo ota wo ye kilo kama yede wuna na kana seka ben eri yara ma tsoyi wusalla nika uyinga ka foko yala do kuma na awuve ka to fiye fewa uko wallahi ayo mekui ka anto yore na kuluni yonge anga nyame do turuna anta tafando ayem mangan kono do me fieve atile mo bara ka fo ko aw kan nyame ajole flene ye ni kuldala ajole flene ye ni yorala ayta yan kotala aw kan nyame jole flene ye aw tare ye ndoro antara anga nyame na kola doni be joli soro o yorola nga amati do kafru malula makka kafru abajale na ka jama malula worone na kafri kama fana liman yaran ala kereye kama ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama tubira aba jahal na kam mo o ko ni matubi de ala kera ka sanga yele kaboko kama de kera kono wa ala kera aka sanga yele kera ayere bakku ana farkolo de tara ani ana farkolo wo de tara de wo de tara ala fe wa aye ala ye ina fo aba akaka ka ye togo menna ye togo mi Allahu ta'ala yere dia amba kalamma kabugo nyogon soso kyaman benina yoro min Allahu ta'ala ko la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar nyawta Allahu ta'ala ye kallasa nga Allahu ta'ala be nyaw ko ni ye kallasa kuma yi koraye mi ye nyawta Allahu ta'ala ye kallasa ina fo ebe buna hadma de ye toya minna ala tiye kallasa kuma koraye oye do ye ninke kabuko ala tiye yana yere
kuma koroto yede ni eni ne nan dona arjana kono ambe alayo ni ala kera kishin ne mabe aye na asanga yelela na ma alaye wo sanga yele kuye muye ala kera tara yora menna wo ka janga teme laara koy aforo ko laara eni ne ambe alaye nga ala kera tara yora menna wo ka janga teme laara ka wo be fo laara ko fe wani asabatira kaboko yawma idin ila rabbika najira ko laara do ambe arjana kono an yebe Allahu ta'ala ye no ye arjana kono dew ala kere do na arjana kono aga tanga yele shuwo aye arjana viste ka ba ne ka jahannama fana viste ka ba ayo bele gelinke wala na fora kafuko ala tiye we ka to duniya kono nanna ka eto ni duniya kono eni nye kise dem fly o tiga ala ye nga ni bore duniya territoire kono nanna katala hala niye manyuma ye ibe ala ye wa ala kera bore ni duniya territoire kono kateme territoire chamanna kateme duniya chamanna kata Allah wa ta'ala be atara arjana kono atara jahannama kono ina fa anda bina se o mangutu ma to ya menna ni mbele gelen ko ala kera kishin ne mabe aye ati ala ye eni ne kasona na ando na arjana kono ambe ala ye ala kera bido arjana kono ati ala ye ni ye munguma ye wala Allah ta'ala ka men sababan ma ambe bita joya reina Allah ta'ala ka ambe watu were ambe na min tuguni na wadde ye ala kira kishin ne mabe aye adona jahannama kono nan na aye jahannama don ye la haliya minna ane arjana mangutu anda bina se umma audio flana kono nan na aw denge ni awga kalanden do Musa Hamid di porogoni ka babu mako malila téléphone numéro 00223 77 27 43 93 Allah ta'ala ka ambe wakatu were ambe groupe kene nani ami ko mimbe nabi nyuma ka kisaw ka ataran fere ka di nyoma anga foli be ne kata a groupe la den kelen kelen na bele gele ane arado ale bayanu jama kulu anga foli be ne kata a kelen kelen na bele gele allame baw akanu baw a technicien o bele gele anga foli be ne kata uma Allah ta'ala ka ambe wakati were audio flana amena wotuguni na no ye jahannama mangutu ani arjana mangutu ambe na o bele gele ke audio kelen kono alaka ambe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ambe tangayna ala fa kan kitine kan yorma jeni ka bodanga to ma iblisa de koddo ananu fu mo go bele galenna wata menen ko manga baro bele galenda menen Allah ta'ala to ko baraka man ya ala min di hina la bole tigido la hara hina kere kere le tigiddo ya rabbi akanena bele galendo aka hina kere kere le kono nan way arjana ye kanne mani kisina fa ko ke ya an kon tikatane Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so dinge bele gele an mo go to ala ne baro nyuma ke kata sala kiyama domma amba bele gele foni hina fo kan ne kiti fo kan min kafta fo kan bele gele yey ni oye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an tigara anga wala da kenan kono wala da min abede aw ma araba wa araba nabi nyuma ka kitaw de koddo nabi nyuma ka kisa sigida bi woro ani woro na an sigara o kenan kono bi nabi Musa alayka kitaw temenen ko fe yan anga kisa weraw taw ne awye amina no ngon kare doke min be talika alakira kishin ne mabe aye aka sanga yele